Welcome to Reno Jeffriansia channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini RJ Lovers. Senang sekali saya Reno Jeffriansia di sini bisa kembali hadir lagi nih untuk tentunya menyapa dan juga pastinya memberikan tutorial nih. Nah, kebetulan ini ada yang request ya, dari YouTube, dari satu subscriber saya minta untuk gimana sih cari instalasi top speed ya. Nah, di sini saya juga tidak membawa cari instalasinya juga, plus pasti juga dengan keseruannya juga ya pasti ya. Dan juga ada sesuatu nanti setelah ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada RJ Lovers yang sudah klik subscribe ya, dan juga sudah mengaktifkan loncengnya. Bagi yang belum, silahkan subscribe, ini cuma-cuma ya untuk langganan channel saya. Kemudian untuk loncengnya silahkan diaktifkan, karena nih tujuannya kalau misalkan RJ Lovers sudah mengklik aktifkan loncengnya yang kalau dibaca sama pembaca layar nih untuk teman-teman tunanetra, itu defaultnya sesekali. Nanti kalau diaktifkan jadi notifikasinya jadi personalisasi ya, dan tujuannya nanti kalau misalkan itu sudah diaktifkan, teman-teman atau RJ Lovers akan mendapatkan notifikasi di aplikasi YouTube-nya maupun di email. Nah baik, sebelum saya jelaskan cara instalasinya, saya beritahu cara instalasinya, saya ingin mengatakan sesuatu nih. Bagi teman-teman nih yang memerlukan penyimpanan online yang tanpa batas ya, saya menyediakan Google Drive Unlimited dengan harga yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi website saya di channellight.shop atau link yang ada di deskripsi grup lagi deskripsi channel YouTube ini ya. Dan juga bagi teman-teman yang membutuhkan jasa iklan juga bisa ada di situ ya. Nah baik, kita langsung instalasi Tospeed nih. NV powers of screen record T tap and radio T team top T this PC for cari this PC nya dulu. this PC window L items view L local disk left parent D call 3 view level 2 saya nyarinya di Fodorin nih. S Toshiba 60 items view. Laptop saya yang pakai ini sudah bukan Toshiba lagi, ini file data yang lama, saya menggunakan Asus ROG ya. D documents D download items view list $J aplikasi 3 of items view. Kalau ada suara noise belakang, mohon maaf ya, itu suara kipas atau blower dari laptop atau kipas AC ya. BIOS 2 of a power 1 of 107 T top speed 331 of 1. Nah, items ini view. file saya juga sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, langkah pertama tentu selain teman-teman install juga nanti ada komponennya yang kedua yang setelah instalasi. Land track top speed 3 setup .x5 of 5. Ini filenya paling bawah, kita Princess aplikasi. Jasmine left channel game under Sebentar. Heaven of Love team top 5 Saya buka top speed Nah, oke. top speed Oke. Ini saya tekan aplikasi. context menu open O run as administrator Oke, run administrator. top page setup top speed 3 dialog next greater button Alt plus N. Oke, ini nih langsung kita Alt N aja atau spasi di sini atau enter. Jadi ada 3 opsi, spasi, enter atau ALTN. Saya ALN aja. To continue comma click next dot if you would like to select a different browse button Alt plus R. Untuk milih folder kemana arahnya. Less back but next greater button Alt plus N. Space pressed select the components you want to install semicolon clear the components you do not want to install dot click next when you are ready to continue dot combo box full collapsed Full, core only custom kita filenya core full full aja. Banyak ya. Preview top speed 3.0 core checkbox checked top speed 3.0 core checkbox selected checked track and vehicle examples checkbox selected checked screen reader script files checkbox selected checked language English checkbox selected checked sounds checkbox selected checked track top. Oke, kita langsung aja deh. Less back but next greater button Alt to continue comma click next dot if you would like to select a different folder comma click browse dot edit selected playing in the dark backslash top speed 3. Nah, nanti ini game ini menggunakan bit 32 ya. Jadi kalau misalkan laptopnya yang menggunakan 64, dia akan ada di data C, terus di program files 86. Kita langsung next saja. Browse less back next greater button select the additional tasks you would like set up to perform while installing top speed 3 then click next dot preview create a desktop icon checkbox selected checked. Oke, ini defaultnya cek, kita abaikan aja. Kita
langsung ALN aja. Install button Alt plus I. Nah, langsung kita ALI atau spasi atau enter di sini. Saya ALI aja. Next greater cancel button 10%, 21%, 32%, 42%, 52%, 62%, 72%. View the manual checkbox focused selected checked. Ini oke. Launch cek top aja. speed. Nah, ini launch. Launch top speed 3 checkbox focused selected not checked. Space checked. Kita cek aja, kita langsung main gamenya. Finish button Alt plus F. Oke, kita langsung finish. Setup unavailable. How do you want to open this file question? Dialog. OK button unknown top speed 3 dash prepare to race dash Mozilla Firefox. Nah, kita enter aja. Use the arrow keys and enter key to navigate through the menu. Main menu, quick start. Nah, kalau ini kita masih bawaan dari gamenya. Heading level 3 English manual. Heading level top speed 3. Time trial, single race, single race. Ini enter. Select a track type, racetrack. Custom. Go random. Biasanya kalau custom ini banyak arena. Custom track. Select a track. Zandvoort, Holland. Nah, nggak ada ya. Go back. Zandvoort, Holland. Oke, kita backspace lagi. Coba kita skip. Go back. Zandvoort, Holland. Select a vehicle. The Blackbird, the Fire, the Crane, the Speedy, the Contact, the Old, the Thunderbolt, the Wildcat, the Chopper, the California. Random. Go back. The Black, the Fire, the Feisty, the Go back. Ada nih. Nah, sekarang kita escape ya gamenya. Select a track. Select a track type. Main menu. Exit game. Oke. Top speed 3 window. Nah, Items view. kita kan masih dalam folder yang tadi ya, yang tadi teman-teman download dan dia ekstrak. Nah, gimana sih kita biar nambah mobilnya makin banyak dan juga tracknya juga makin banyak? Kebetulan ini saya sertakan folder track dan juga vehicle di sini. Language tracks 3 of 5. Nah, ini kita track dulu ya. Items view list. My track .trk not selected. Ini kita select all aja. Select all. Terus itu copy. Copy file. Nah, kemudian kita buka jendela baru. Tracks window. Tree view. Level 1. Lalu kita setup aja, langsung kita cepat. Tree view. Local disk. Nanti kita lakukan backspace lagi berkali-kali. L. Local disk left parent. C. Cold. Ingat ya teman-teman ya. Ini kita ke data C. Entah itu teman-teman namanya apa, pokoknya C. Items view. Cari program files 8. P. Program files 5 of 11. P. Program files left parent. Items view list. Adobe not selected 1 of 50. Bener nggak nih 3 di 86? Program files left parent. X86 right parent. Oke. Kita cari pengembangnya play in the dark ya. P. Playing in the dark 31 of. Ini. Items view list. Top speed 3 not selected 1 of 1. Lalu kita spasi dulu. Spasi pada bawah dulu. Selected. Nah. Items view list. Itu Effects not bukannya. selected 1 of 12. Nah, di sini kita cari track. T. Tracks 5 of 12. Enter. Tracks. Items view list. Zandvoort.trk not selected 1 of 2. Nah, ini adalah nama arena yang defaultnya, pembawaan gamenya. Ini tempel di sini yang tadi kita copy. Paste progress. More details checkbox not checked. Replace the files in the destination button. Replace the files in the destination. Oke, enter. Pause the operation checkbox not checked. Read only. Continue with automatic administration. Nah, ini kita panah kiri dulu. Do this for all current items. Checkbox checked. Read only. Nah, ini kita buat cek dulu ya. Space not checked. Space checked. Ini harus cek biar dia nanti nggak nanya lagi. Continue with automatic administration. Pause the operation checkbox not checked. Read only. 3%. Nah, 17%. setelah 30%. tracknya ini kita udah berhasil. Pause the tracks window. Item. Kita paste, kita alt tab lagi. Tracks row 1 column 2. Tracks Sekarang window. kita Items backspace. view list. Kita backspace. Items view. Kemudian kita ke vehicle. Top speed vehicles 4. Vehicles. Items view list. 320 VHC not selected 1 of 507. Di sini mobilnya ya. Select all. Ini juga ada mobilnya buatan saya juga. Yang tadi juga tersebutin ya. Copy file. Nah, kita alt tab. Tracks row 1. Tracks window. Items view. Kembali lagi ke data C. Kita cek di C nggak? Tracks. Mau nggak sebutin? Jadi di C kok jelas. Items view list. Tracks uninstall 6 of vehicles 7 of 12. Kalau misalkan dikit berarti di C. Vehicles. Items view list. Street racer .VHC not selected 1 of 3. Street racer engine .WAV 3 of 3. Oke, di sini kita tempel. 0% complete. Copying. Nah, sama dengan cara yang tadi. Replace the files and Oke. copying 571 items from vehicles to Banyak sekali ya. continue with. Kita kapan lagi? Do this for all current items. Checkbox checked. Read only. Oke. Continue with automatic administration. Tadi cek Pause ya. the operation checkbox not checked. 51%. 64%.
Oke, Pause the operation. nice. Ini udah jadi nih teman-teman. Sekarang kita tutup jendela divisi. 300 vehicles. Heaven of love dash. Oke, Desktop list. This PC for. sekarang kita buka top speednya. Oh. Word top speed. Oke, kita dengarkan baik-baik. Top speed 3 dash. Prepare to race dialog. Kita skip aja dengan enter. Use the arrow keys and enter key to navigate Kita through the main menu. game juga. Main menu, QuickTime, single race. Single race. Select a track Nah, type, kita cek racetrack. custom. Apakah ada penampakan? Go run custom track. Select a track. Horse. Nah, ya akan jelaskan. Ini arena favorit saya nih, horse ini ya. Lurus itu kan, jadi saya pakai ini aja. Select a vehicle, the Nah, Blackbird di race sini saya car. akan coba mobil, saya pengen ngomong apa ya. Go back. Red. Dodge 5, Cobalt, American The Hellraiser. Train, Tractor trailer. The tow truck. the high performance, the telephone car, Tank. super, The cat. The Banyak kan? rail. rally car, The rail. the rally car, the purring car, prop plane, Porsche 911. Police bike. The plane. Pizza delivery. pickup, The PC the old, The PC speaker car. the old school, 1990, The Kawasaki Ninja 6. NG midget with Mustang, Mustang. The race motor. the Mazda RX, Monster. McLaren Mach 1. The lure. Lightning. loaded, The jet. Jeep. Jaguar, IndyCar, Iceland, Ice cream bike. Jadi teman-teman pas-pasin nih. Hitachi Desk Star, Hellraiser, Horse. Ah, ini kuda aja nih. Select transmission mode, automatic. You are player 1. Speech mode on. Jalan kuda. asphalt, gravel, water, sand, Kayaknya aja nih. asphalt, sand, asphalt, water, asphalt, sand, asphalt, gravel, water, sand, gravel, asphalt, sand, asphalt, water, asphalt, sand, asphalt, gravel, water, sand, gravel, asphalt, 28 sand, asphalt, seconds. water, asphalt, sand, asphalt. Kita cek. 100%, 13%, 16%, Wow. 18%, 16%, 18%, 18%, 18%. Horse. Keren kan? Nah, gitu aja deh Haji Lovers ya. Semakin seru ya main cockpit ini ya. Dan mereka masih putar balik gitu. Masih jauh. Oke deh Haji Lovers ya. Jika ada kritik atau saran silahkan komen di bawah. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika tidak suka silahkan dislike aja. Dan juga jangan lupa untuk share ya ke Haji Lovers lainnya pastinya dong. Oke Haji Lovers, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.